370 1 करोड़ के बदले जो 370 को लाएंगे ना आप, वो एक करोड़ दे दो, गरीब को डोनेशन दे दो, जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद कर दो। ऊठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। खिदमत खलक कीजिए, छोड़िए 370 को या 35A को। इन लफड़ों में मत पड़िए। 370 के चक्रों में कई पीढ़ियां चली जाएंगी तो चली भी गई हैं। तो इस कंट्रोवर्सी से बाहर आके गरीब पे ध्यान दें। 370 को भूल जाइए, अपने इस चीज़ को और चीज़ों पे काम कीजिए, डेवलपमेंट पे काम कीजिए, बच्चों की परवरिश, मतलब गरीब लोगों की परवरिश कीजिए। 370 के चक्रों में पढ़ने से बेहतर है कि अपने मुल्क की, अपने नौजवानों की तरक्की के लिए, तरबियत के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए ध्यान दिया जाए। मैंने शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने तमाम कश्मीर के मुसलमानों को, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को और ख़ास करके कश्मीर के मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहती हूँ। वो कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन दरवाज़े पे भी आए तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो कहते हैं ना, ऊठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ऊठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो मुझे ये लगता है कि ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अगर कोई भी काम करेगा तो वो कभी नाकाम नहीं होता है। 370 को मैं इस तरीके से लेती हूँ कि जैसे हमारी गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो हकूक़ थे वो पहले 370 से पहले हमें वो नहीं मिलते थे। जब 370 और 35A हटाया गया, उसके बाद हमें DDC, BDC, पंचीज, सरपंचीज 9 सीटें जो ST को रिज़र्व की गई हैं भाजपा सरकार ने, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। एक दूसरे नंबर क्या हुआ कि जब हमारे कश्मीर में मतलब टारगेट किलिंग्स हो रही हैं आज भी, उसकी मैं सख्त कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करती हूँ और नहीं होनी चाहिए। जो पहले हो रहा था तो पत्थरबाजी ये वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, न कि पत्थर होने चाहिए। आज हमारे कश्मीर में बिल्कुल पुरसकून माहौल है, बड़े अच्छे तरीके से हमारे लोग रह रहे हैं। लेकिन देखो, रही नौकरियों की बात, तो आज एक इंट्रेंस क्वालिफाई जो है बच्चा जो करेगा, इंट्रेंस पे रख दिया है कि जो बच्चा इंट्रेंस क्वालिफाई करेगा, जो बच्चा आगे जाएगा, अब सब बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे, जो इंट्रेंस क्वालिफाई करेगा वही बच्चा आगे जाएगा। तो हम बोले कि सबको, पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब 70 साल से सबको, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 70 साल से जब नौकरियां नहीं मिली हैं, तो आज मुझे ये बताओ कि भाजपा सरकार जो कर रही है, देखो 5 लाख जो मोदी जी ने जो कार्ड दिए हैं, ठीक है। एक गरीब आदमी 100 बार सोचता था कि मैं भाई ऑपरेशन करवाऊं, नहीं करवाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो वो कितना बड़ा बेनिफिट्स है हमारी कम्युनिटी के लिए, सब कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी सहूलियत। रोड बन रही हैं, रिंग रोड देखो, टनल बन रहे हैं, हमारे पुंछ रजौरी देखो, कश्मीर देखो, जम्मू में देखो, एम्स कश्मीर में देखो, जम्मू में देखो डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी हो रही है। इस चीज़ को कई लोगों को अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो खड़ा करेंगे। लेकिन रही 370 की बात, 370 कह रहे हैं बुखारी साहब के मैं उसको वापस लाऊंगा। 370 वापस आके भी पहले जब हमारी स्टेट थी तो इन्होंने कौन सी सोने की चिड़िया सब लोगों ने बना ली, वही हाल तब भी था। तो आज तो इम्प्रूवमेंट हुई है जब मोदी साहब की सरकार आई है। मोदी साहब ने तो बहुत कुछ दिया अपने हमारे लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये 370 के चक्रों में पढ़ने से बेहतर है कि अपने मुल्क की, अपने नौजवानों की तरक्की के लिए, तरबियत के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए ध्यान दिया जाए। बच्चों को अच्छा माहौल, वातावरण जो है वो मैटर करता है, नहीं कि इस 370 के पीछे हम पड़े रहें कि हाँ भाई हमें 370 के चक्रों में कई पीढ़ियाँ चली जाएंगी तो चली भी गई हैं। तो इस कंट्रोवर्सी से बाहर आके गरीब पे ध्यान दें। जो गरीब बेचारा मर रहा है, जो गरीब रोटी के टुकड़े के लिए सिसक रहा है, उस पे ध्यान दें, डोनेशन करें। 370 1 करोड़ के बदले जो 370 को लाएंगे ना, वो एक करोड़ दे दो, गरीब को डोनेशन दे दो, जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद कर दो। मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
جو گجروں کے حق تھے این سی نے جو انٹر ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ ہے ہماری جو ہمیں بند کی تھی، تو وہ آج ہمیں وہ بھی مل رہی ہے کہ گجر کا بچہ آپ پورے جموں کشمیر سے فارم بھر سکتا ہے، جو ہمیں روکا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں جو ہم خاص کر کے میری گجر کمیونٹی کی میں بات کر رہی ہوں کہ ہمیں آرکشن تب ملا کہ جب 370 اور 35 ٹوٹا ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ کیسی لینگویج ہے آنتڑیوں کا، مجھے نہیں پتا آنتڑیوں سے کیا نکالیں گے وہ، اب ان کو ان کی لینگویج میں آپ بات کر رہے ہیں میرے سے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں آنتڑیوں سے کیا نکالیں گے، وہ آنتڑیوں سے کیا نکالیں گے، مجھے نہیں نا پتا کہ آنتڑیوں سے 370 آنتڑیوں میں ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ 370 آنتڑیوں میں ہے؟ 370 آنتڑیوں میں نہیں ہے، 370 جو ہے وہ لمبی بات ہے، 370 کو بھول جائیے، اپنے اس چیز کو اور چیزوں پہ کام کیجئے، ڈیولپمنٹ پہ کام کیجئے، بچوں کی پرورش مطلب غریب لوگوں کی پرورش کیجئے، خدمت خلق کیجئے، چھوڑیے 370 کو یا 35 کو، ان لفڑوں میں مت پڑیے۔ واپس نہیں ملی؟ میری بات سنو، ملنے کی وہ بات کی بات ہے، اس پہ میں لمبی بات نہیں کروں گی، وہ میرے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے دلی میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، وہ خود دیکھیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کو 370 جانے کے بعد ہمیں فائدہ ہوا ہے، لیکن اس میں فائدہ یہ تب ہوگا کہ جب ہماری ایس ٹی سیف رہے گی، 10% جو ہمارا آرکشن ہے وہ سیف رہے گا، اور میرے جو پہاڑی بھائی ہیں ان کو الگ سے کچھ دیا جائے گا، ہمیں تو پھر ہمیں گجروں کو اس کا بینیفٹ ہے، 370 اور 35 جانے کا ہمیں بینیفٹ ہے۔ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ میں جو آدمی سچ بولتا ہے نا وہ اس کو مجھے کس چیز کی لالچ ہے؟ میں نے کہا میں خدمت خلق کا آئی ہوں، اللہ کی ذات نے یہ موقع دیا، چاہے جیسے بھی دیا مجھے جیسے بھی اللہ کی ذات نے اس گراؤنڈ میں لائے یہ خدمت خلق کرنے کا موقع دیا، میں یہی میرا ایک مین موٹیو رہے گا۔ مجھے اللہ کا شکر ہے میرے پہ 2 ٹائم کی روٹی مجھے مل رہی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، وہ بس میرے لیے بڑی نعمت ہے۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ آخرت کے لیے میں دنیا سے کچھ کر کے جاؤں، اگر میں جب دنیا سے جاؤں تو دنیا میرے لیے بولے، جب میری قبر پہ لوگ آئیں تو لوگ بولیں کہ یہ ایک مسلم لیڈی اگر آئی تھی کہیں گراؤنڈ پہ آئی تھی تو اس نے حق اور سچ کی بات کی تھی اور انسانیت کی بات کی تھی، اور میں خدمت خلق کروں گی، میرے لیے یہ پیسہ ویسا میٹر نہیں کرتا ہے۔ مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ اگر میرے پاس 10 روپے ہوتے ہیں میں کہتی ہوں لاکھ روپیہ میرے جیب میں، تو میں اللہ کا شکر گزارتی ہوں، میں خوش ہوں، اسی حال میں خوش ہوں، مجھے کوئی کسی چیز کی لالچ نہیں اللہ کے فضل سے، اور میں کسی کا نہیں کیا بولوں کہ کوئی پیسے کے لیے آتا ہے کیا کرتا ہے، خدا اس چیز کو بہتر جانتا ہے، لیکن میں جو آئی ہوں میں خدمت خلق کے لیے آئی ہوں، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنی پارٹی کے حق میں بھی بات کرتی ہوں، اپنی کمیونٹی کے حق میں بھی بات کرتی ہوں،